مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي ننتقل للصفحة رقم 30 مع المكون ديال conjugaison le présent des verbes. L'objectif هو savoir conjuguer des verbes usuels au présent، يعني كيف أصرف أفعالا في الحاضر. J'observe et je découvre. L'ouvrier travaille dans son atelier. À 6 heures, il entend la sonnerie de l'usine. Il finit son travail, prend son sac, sort de l'usine et rentre chez lui. إن هذا هو النص اللي غادي نعتمدو عليه في هذا الدرس. دونك l'ouvrier هو العامل. l'ouvrier travaille dans son atelier. العامل يعمل في ورشته، يعني مكان عمله. à 6 heures السادسة يعني الوقت الزمن. à 6 heures elle entend la sonnerie de l'usine. سمع رنين أو جرس المعمل. il finit son travail أنهى عمله. prend son sac أخذ حقيبته. sort de l'usine et rentre chez lui. خرج من المعمل وعاد إلى منزله. je manipule et je réfléchis. Première question. Souligne dans le texte tous les verbes. À quel temps sont-ils conjugués؟ نطلب منا في هذا السؤال نسطروا على جميع الأفعال ديال النص، ثم نقولوا في أي زمن تم تصريف هذه الأفعال. إذا لي فيرب اللي عندنا في هذا التكست هما travaille, entend, finit, prend, sort et rentre. Donc travail هو عمل يعمل. entend سمع، الفعل ديال entendre سمع. finit هو le verbe finir يعني أنهى. prendre هو فعل أخذ. sortir هو فعل خرج. rentre أو la rentrée هو فعل يعني عاد أو لا دخل يعني إلى منزله. هاد لي فيرب كاملين مكونجيغين في le présent de l'indicatif. Donc غادي نقولوا les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Deuxième question. Quand les actions se passent-ils? Quand les actions se passent-ils؟ إذن يعني متى تحدث هذه الأحداث؟ ما هو زمن حدوث هذه الأحداث؟ إذن الجواب غادي نقولوا elles se passent maintenant. Ou bien les actions se passent maintenant. Ça veut dire le présent. La troisième question. Trouve l'infinitif de ces verbes et classe-les par groupe. نطلب نلقاو l'infinitif ديال هاد الأفعال ونصنفهم حسب المجموعات. إذا كنعرفوا بأن المجموعات ديال الأفعال في الفرنسية كاينين 3. premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. لي فيرب دو بروميي جروب هما اللي كيتسالاو ب او ار. هنا عندنا جوج د الافعال اللي هما ترافايي اي رونتري. لي فيرب دو دوزيام جروب هما اللي كيتسالاو ب اي ار. هنا في هذه الحاله عندنا دونك هنا عندنا فينير. و لي فيرب دو تروازيام جروب هما الافعال الاخرين اللي بقاو. دونك هنا في هاد لي زيكزامبل عندنا entendre, prendre et sortir. La question numéro 4. Conjugue le verbe travailler au présent et entoure ses terminaisons. Donc قال لك قم بتصريف الفعل travailler في الحاضر ثم قم بإحاطة يعني نهاياته بواحد الخط. le verbe travailler في le présent كنقول je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille. إذن je travaille عندها E à la fin. Donc la terminaison ديالها هي E. Tu travailles عندها ES. Il se termine avec ES. Il travaille عندها E. بحال je. Donc je travaille et il travaille عندهم E. Nous travaillons عندها ONS. Vous travaillez عندها EZ. Il travaille عندها ENT. La question 5. Conjugue le verbe sortir au présent et entoure ses terminaisons.
بنفس الطريقة غادي نكونجيغيو sortir في لو بريزون وندورو على لي تيرمينيزون ديالها. الوغ كنقولو je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent. Je sors عندكم terminaison S. Tu sors نفس الشيء S. Elle sort T. Nous sortons ONS. Vous sortez EZ. Elles sortent ENT. 6. Conjugue le verbe finir au présent et on tourne ses terminaisons. نفس الطريقة غادي نكونجيغو le verbe finir وندورو على les terminaisons ديالها. Alors ce verbe كنقولو je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc je finis, il se termine avec S. Donc la terminaison de là, S. Tu finis, نفس الشيء S. Il finit, T. Nous finissons. Donc عندنا ISSONS. Vous finissez عندنا ISSZ. Ils finissent ISSENT. إذن هاد الحروف اللي كندورو عليهم أو اللي كنديرو عليهم دائرة كتسمى بالفرنسية les terminaisons d'un verbe. نهايات الفعل. إن كل فعل كيكون ملي كيتكونجيغي كيتسالى بلي terminaisons. Je retiens. Les verbes du premier groupe en ER se conjuguent au présent comme chanter. Je chante, tu chantes, il, elle chante, nous chantons, vous chantez, il, elle chante. قالك لي فيرب ديال بروميير جروب ديال المجموعة الأولى اللي كيتسالاو ب او ار في الانفينيتيف كتكونجيغاو كيتصرفوا في لو بريزون يعني في الحاضر بحال لو فيرب شونتي. دونك كنقول جو شونت عندنا او tu chantes ES il elle chante E nous chantons ONS vous chantez EZ elle chante ENT. جميع الأفعال كيتكونجيغاو بنفس الطريقة كتحيد او ار ديال الجروب ديال الانفينيتيف وكتعوضها بلي تيرمينيزون ديال لو بريزون اللي هما او او اس او او ان اس او زد او ان تي. لي فيرب دو دوزيام جروب اللي كيتسالاو ب اي ار qui se termine par issant à la première personne du pluriel se conjugue au présent comme finir. الافعال ديال المجموعة الثانية اللي كيتسالاو ب اي ار واللي كيعطيونا ils في la première personne du pluriel مع nous. Donc اللي كيعطيونا ils مع nous se conjugue au présent comme finir كيتكونجيغو بحال le verbe finir. Donc كنقول je finis, tu finis, il, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent. Donc جميع الأفعال ديال المجموعة الثانية كتكونجيغو بنفس الطريقة. Donc je finis IS, tu finis IS, il, elle finit IT, nous finissons ISSONS, vous finissez ISSEZ, il, elle finissent ISSENT. Donc جميع الأفعال ديال الدوزيام جروب عندهم نفس لي تيرمينيزون اللي هما IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. علاش قلنا لي فيرب ديال دوزيام جروب اللي كيعطونا إيسون مع نو حيت كاين دوطخ فيرب اللي كيتسالاو ب اي ار ولكن ما كيعطوناش إيسون مع نو وهاد لي فيرب هادو اللي ما كيعطوناش إيسون كيحسبوا على تخوازيام جروب كاين منهم بزاف كاين مثلا سورتير سيرفير بارتير ايتترا هادوك هاد لي فيرب هادو واخا كيتسالاو ب اي ار ولكن ما محسوبينش على دوزيام جروب حيت ما كيعطوناش ils sont, ils c'est, ils مع nous ou vous ou elle. آخر فقرة les verbes du troisième groupe أفعال المجموعة الثالثة. Ce sont tous les verbes dits irréguliers وهي جميع الأفعال المسمى ب irrégulier يعني غير منتظمة qui ne sont ni dans le premier groupe ni dans le deuxième groupe. إن الأفعال ديال المجموعة الثالثة ما كنلقاوهم لا في المجموعة الأولى لا في المجموعة الثانية. ainsi que le verbe aller
بالإضافة إلى فعل aller اللي كيتسالى ب ER. دونك aller ما محسوبش على premier groupe. premier groupe واخا كيتسالى ب ER كيتحسب على troisième groupe. Ils ont différents infinitifs يعني عندها نهايات مختلفة في الأصل ديالها. كاين اللي كيتسالى ب ER بحال ouvrir. هادشي اللي قلنا دابا. دونك ER ولكن محسوب على troisième groupe. دونك ouvrir كنقولوا مع نو كنقولوا nous ouvrons. لاحظتوا عطاونا nous ouvrons علاش؟ باش تشوف بأن ما كاينش ils sont اللي كنا كنهضروا عليها. دونك ما كنقولوش nous ouvrissons هنا. إن هاد لو فيرب هذا راه محسوب على troisième groupe. كاين كذلك voir بحال voir. voir بحال voir بحال vouloir pouvoir etc. كاين لي فيرب ديال DRE اللي كيتسالاو ب DRE بحال entendre prendre perdre etc. كاين عاود اللي كيتسالاو boire وعندها E بحال croire. كاين اللي كيتسالى ب être بحال connaître. قالك regarde page 205 de ton manuel pour quelques exemples. إذن ماشي الصفحة 205 في آخر الكتاب كاين مجموعة ديال الأمثلة ديال الأفعال troisième groupe. ننتقلوا للجو مونطرين باش ندربوا شوية على هادشي اللي اكتسبناه في هاد الحصة. عندنا l'exercice 7 relie ce qui va ensemble يعني أصل بخط كل ما يتناسب. دونك عندنا في لا كولون الأولى يعني لو جروب نومينال سوجي، وعندنا في الجهة الأخرى عندنا لو جروب فيربال. دونك غادي نشوفو كل جروب نومينال سوجي شكون هو الجروب فيربال اللي كيتناسب معاه. دونك عندنا لو شا، لي زوفريي، عندنا tu nous vous و elle. بالنسبة للو شا، لو شا أنا ممكن نعوضوه ب elle singulier، elle singulier masculin لو شا. و لي زوفريي ممكن نعوضوها ب elle pluriel singulier، elle ديال singulier pluriel. إذن باش نلقاو كل جروب نومينال سوجي مع لو فيرب اللي كيتناسب معاه خصنا نشوفو لي تيرمينيزون. خصنا نشوفو لي تيرمينيزون ديال لي فيرب، وكل جروب خصنا نشوفو لي تيرمينيزون ديالو. دونك عندنا لو بروميير فيرب هو سو ديبيش. دونك سو ديبيش كنلاحظوا لي تيرمينيزون ديالها هي او ان تي. دونك او ان تي كتكون غالبا، ماشي غالبا، دائما مع ال ديال البلوريال سواء فيمينا ولا ماسكولا. دونك شكون هي اللي كتعوض ليه؟ قلنا انا ال ديال البلوريال هما لي زوفريي. دونك غادي نقولوا لي زوفريي سو ديبيش. ثم الفعل الثاني او الجروب فيربال الثاني هو عندنا ميول دون لا كويزين. ميول دون لا كويزين. دونك هاد لو فيرب هو في الانفينيتيف هو ميولي. ميولي جاتنا من المواء، يموء، المواء ديال القط. دونك لو جروب نومينال سوجي اللي غيجي معاه هنا هو لو شا. دونك لو شا ميول دون لا كويزين. بوي عندنا aime les monuments، aime le monument ou bien aime les monuments. يعني هنا عندنا لو فيرب aimer. دونك كنلاحظوا التيرمينيزون ديالها هي او، دونك كتسالى ب او. دونك هنا اما غادي تكون مع جو ولا مع il ولا ال ديال فيمينا. بما انه ما عندناش جو هنايا دونك غادي تجي مع ال ديال فيمينا. دونك elle aime les monuments. puis عندنا rentre chez toi. rentre chez toi. Donc le verbe هو rentre، c'est le verbe rentrer. Donc les terminaisons ديالها es. donc غادي تجي مع tu rentres chez toi. finissons notre travail. finissons notre travail. donc le verbe finir les terminaisons ديالو هما ils. donc كتجي مع nous. donc nous finissons notre travail. et finalement courir dans le stade. courir dans le stade. donc c'est le verbe courir, verbe de troisième groupe. les terminaisons ديالهم هما EZ. donc هنا غادي تجي مع vous. donc vous courez dans le stade. أنتم تجرون في الملعب. l'exercice suivant عندنا mets les verbes entre parenthèses au présent. donc ضع الأفعال بين قوسين في الحاضر أو في المضارع.
Donc, on a vous, le verbe trouver, le livre dans l'armoire. Nous, le verbe démolir le mur. C'est, il, le verbe entendre le chant des oiseaux. Alors, le verbe trouver avec vous, vous trouvez avec EZ le livre dans l'armoire. يعني أنتم وجدتم الكتاب في الخزانة. B. Nous démolissons le mur. Nous démolissons le mur. Donc, démolir un verbe du deuxième groupe. Donc, غادي تبان لنا ESSONS. نحن نهدم الحائط. Elle entend les chants des oiseaux. هي تسمع تغريدات العصافير. Donc, on a entendre, c'est le verbe de troisième groupe. L'exercice 9, complète les phrases avec le pronom qui convient. Donc, on a عطلنا le groupe verbal. حنا فقط خصنا نلقاو le groupe nominal sujet. Donc, عندنا le verbe conjugué خصنا فقط الفاعل. عندنا la première phrase tracer un cercle. Tracer un cercle. Donc, كتلاحظوا في هذا le verbe عندنا EZ. Donc, EZ كنعرفوا بأن EZ كتكون مع vous. Donc, هنا غتجينا vous tracez un cercle. أنتم ترسمون دائرة. B. Accomplissons notre devoir. Accomplissons notre devoir. Donc, le verbe هنا هو accomplissant. C'est le verbe accomplir. Donc, كتلاحظوا فيها ils. Donc, verbe de deuxième groupe. Donc, accomplissant غتجي مع nous. Donc, حيت les terminaisons هما ONS à la fin. Donc, nous accomplissons notre devoir. نحن ننهي واجبنا. C. Prends un bonbon. Prends un bonbon. Donc, كتلاحظوا عندنا le verbe prendre. Donc, عندنا des S, les terminaisons S. Donc, أنا إما نقول je ولا tu. حيت je ou tu بجوج بهم عندهم les mêmes terminaisons avec ce verbe. Donc, إما نقول je prends un bonbon ولا tu prends un bonbon. بجوج بهم صح. أنا آخذ حلوى ولا أنت تأخذ حلوى. غادي ننتقلوا للتمرين 10. Conjugue les verbes suivants au présent. Donc, نطلب منا أننا نصرفوا الأفعال التالية في le présent. Donc, on a A. Lire à la deuxième personne du singulier et du pluriel. Donc, on conjugue lire, le verbe lire, قرأ. On conjugue à la deuxième personne du singulier, اللي هي tu, ou la deuxième personne du pluriel, اللي هي vous. Donc, on conjugue à tu ou vous. Puis, on a B. Fabriquer à la première personne du singulier et du pluriel. Donc, fabriquer, on conjugue à je, ديال singulier, يعني singulier, ومع nous, première personne du pluriel. ثم أخيرا dire à la deuxième personne du pluriel. Donc on conjugue le verbe dire مع la deuxième personne du pluriel, يعني مع vous. Alors le verbe lire كنقولوا avec la deuxième personne du singulier كنقولوا tu lis. Tu lis. Donc il et s. Donc le terminaison هما is. Avec la deuxième personne du pluriel كنقولوا vous lisez. Donc tu lis, vous lisez. Fabrique. Donc on a je fabrique, nous fabriquons. On a فقط deux personnes. Puis dernièrement on a dire. Donc نقولوا vous dites. Donc vous dites. كتلاحظوا بأن هذا le verbe هذا ما عندوش EZ à la fin مع vous. Donc ما كتاخدش EZ في la terminaison ديالها. عندنا dire et faire. dire et faire. Donc هادو أفعال والمشتقات ديالها بطبيعة الحال أفعال يعني حالة استثنائية. Donc ما عندهاش EZ مع vous. Exercice numéro 11. Remplace la troisième personne du singulier par tu. إذا نطلب منا هو أننا نعوضو la troisième personne du singulier يعني il اللي عندنا في هاد لي فراز غادي نعوضوها بtu. عندنا il cherche un mot dans le dictionnaire, elle met la table, elle plonge dans la mer. دونك غادي نعوضو il بtu باش نلاحظو شنو هما التغييرات اللي غيوقعو. La première phrase غادي تولي tu cherches un mot dans le dictionnaire. Donc cherche غادي تولي بes. tu mets la table. دونك غتلاحظوا بان الفعل غادي تبدل التيرمينيزون ديالها يعني غادي تاخد اس زايده ونفس الشيء مع tu plonges dans la mer. دونك كتلاحظوا بان زدت لينا واحد اس في لو فيرب. L'exercice numéro 12. Remplace la troisième personne du singulier par vous. نفس الشيء. دونك غادي نعوضوا il هاد المره vous. Donc elle entendu du bruit غادي تولي vos entendus du bruit. Il bâtit une mosquée.
Donc on a le verbe bâtir, verbe de deuxième groupe. Vous bâtissez une mosquée. أنتم تنشئون مسجدا.